Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition au Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Abbiamo fatto qualcosa di bello. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, siamo felici di ritrovare per questa no a chi tratterà per la maggior parte di Sporting, come capitano a me sempre Sebastian Thierry. Salute, lo da terza di Awabi di Bu Usasomea. Au programma stasera, Lede Gabida parleremo di Wallo, o piuttosto di qualcosa che va al di là, posto che si parlerà di Sporting, di Rinascita e di Alcimida Turchina. I garudi erano dragar che anche in tempo di confinamento per festeggiare il titolo di campione di nazionale. E 40 anni fa, i turchini uso capitano Paul Marchionni pisavano un altro trofeo, più prestigioso, a Coppa di Francia, a prima rimessa da François Mitterrand, eravamo di giugno 81 e bulteremo nel percorso di Wastiaci in de memorie infine d'emissione. Parleremo dunque di Wallo, ma di noi di l'altro sport nazionale in Corsica, baladia politica con l'elezione territoriale, a un mese di odo fermo un punto nella campagna appena strana con il politologo André Fazzi. E per parlare di tutto questo e di tant'altra affare, accogliamo il nostro invitato stasera, il presidente dello Sporting, Claude Ferrandi. Salute Claude Ferrandi, siete dunque il presidente dello Sporting di Ostia, una delle personalità dunque più in vista di Corsica dopo il presidente dell'esecutivo, forse. Avete avviato il club nel 2017, dopo la travalata sportiva e finanziaria, siete di nuovo capo con i vostri fratelloni di un gruppo Ferrandi, società d'essenza all'ingrosso ed energia, siete vicepresidente del Tribunale di Commercio di Ostia, siete di nuovo appassionato di canto, anziano del gruppo L'Arcugi, avete 44 anni e siete babbo di famiglia con 2 figliole. Dormite de orto mica? Dormo appena, di sicuro. A ringraziarvi di avermi dato. Tutto che avete detto è giusto. 44 anni, 2 viole, 2 idee. Allora, presidente dello Sporting, ci rammentiamo il 23esimo presidente dopo la creazione di un club, ci rammentiamo di Victor Lorenzi, Fanfan Vandazzi, François Nicolai, un nome di un presidente dello Sporting di qualcosa di importante, e di noi l'onore so castighi a sapere, un peso maggiore, lo sentite su peso? Io forse di una responsabilità immensa che avevamo quando siamo a capo di un club come lo Sporting Club di Ostia, perché sappiamo che c'è un viaggio all'ingrosso da parte di sostenitori che vogliono la sua squadra. Aspettano assai. E aspettano assai, dunque di una pressione maggiore. Andiamo a parlare dopo, ma questo mese la vostra squadra ha fatto l'attualità, l'articolo in giro, il titolo e Agolato sono stati più visitati sul nostro sito internet, ma si è passato parecchio affari in corso su mese qui, a vedere in questa specializzazione fatta da Lionel Lugiani e Matteo Luciani. nous a dit que oui, on avait bien compris, le gouvernement s'était bien engagé, mais il ne tiendra pas parole sur le décret. Persone vicine ai vittime del 5 di maggio del 1992, giocatori, membri du club eletti ni Momonkawa Tiama. Nous poursuivons notre objectif, c'est toujours le même. Nous voulons modifier le code de la sécurité sociale pour que chaque enfant de cette île ait le droit à voir ses 2 parents, pas uniquement cette année, pas l'année prochaine, mais pour toutes les années à venir. Furiani, ça a bouleversé des vies. Je dis toujours, c'est comme si c'était hier. Pour les gens, c'est ancré. Per il ministro dell'economia, la differenza di prezzo tra Corsica e continente si spiega soprattutto per via di poche strutture e di difficoltà per alimentare l'isola. Le ministre, au lieu de prendre position en amont, aurait dû au préalable solliciter et saisir l'autorité de la concurrence pour qu'elle puisse se prononcer sur la pertinence de la réglementation. À Ajaccio, les terrasses n'ont pas desempli la journée et passé l'heure fatidique de quelques petites minutes, la police, par sa présence, tente de dissuader les retardataires. Les jeunes étaient très disciplinés. Quand on leur a demandé de partir, ils sont partis dans l'instant, ils ont posé leur verre, ils sont partis, regardez, il est 9h20, il n'y a plus personne. Est-ce qu'on respecte le couvre-feu? Non, oui. C'est 21h05. Il était
de signifier à la France toute la source des revendications du secteur corse. Quand on parle de tradition et quand on parle de racines, ben c'est la sève, c'est la vie. Quelque part, les Corses ont voulu transmettre la vie. Nous avons pris la décision d'un redéploiement tactique. Alors on nous annonce un 4, 3, 2, 1. On n'y croit pas trop, on va voir, on va découvrir ça tranquillement. Le directeur de Mediapart est poursuivi en diffamation par Joseph Colombani et la Chambre d'agriculture de Haute-Corse qu'il préside. À la racine, il y a un problème quand même d'amour. Et je ne dis pas amour, gloire et beauté. Je dis l'amour de l'évangile, c'est cet amour qui va jusqu'au bout. C'est assez drôle de vous entendre. Quand je suis en France, je suis un mauvais Français, je suis un traître à la nation et tout. Puis maintenant en Corse, on me dit tu es un continental qui vient donner des leçons. Non, je sais, voilà, comme ça. Avremo visto in de si soggetti un'attualità che vi concerne appena di un riguso di abarte il governo di regolare i prezzi di licenza in Corsica, che è più alta che in Astrocchi in continente, si è depositario esso, che ne è stato questa risposta di Bruno Le Maire, di giustificato secondo voi i prezzi sono giustificati in Corsica? Io penso che il carburante è appena più caro in Corsica, forse perché c'è il trasporto, ci sono assai criteri che vanno a far aumentare su prezzo. È giustificato per via dell'organizzazione e della distribuzione? Da questo è giustificato. Parlando di possibilità di biocarburanti come il bioetanolo, voi sarete pronti a fare entrare questo carburante, i biocarburanti? Forse sì. Siamo pronti a fare un lavoro per un meglio e dunque se si può fare entrare l'etanolo, perché no? Allora, altro affare marcante per il nostro club è la disgrazia di Vuriani, abbiamo visto la comunione che lui ha abbondanza in giro sul club di noi, a memoria è sempre presente, è sempre un tempo forte per il club. E una delle ragioni perché il club deve continuare a esistere per poter fare il suo lavoro di memoria, perché abbiamo visto che c'è abbastanza gente, malgrado il confinamento, c'è sempre un mondo e ci sono gente che sono in dolore. E dunque il club è una maniera per lei di avere il club continua la sua strada, è una maniera per lei di poter continuare a commemorare la vita di... E ci volete su vervore per strage che per gioia, giusto appunto, e ma parlare di questo vervore, ma per una stonda di gioia stavolta, con il titolo di campione nazionale di un nostro sguardo di un mese. E per capire come i supporter hanno campato sta golata all'Usugovida, accogliamo il nostro professore spiegato Pierrick Nannini, quello che noi chiamiamo la zio di Roma, Laurent Vincenzini, che è il nostro maestro a tutto, in ballo un'eramica Gui, allora è toccato a voi. Vous êtes un peu le remplaçant du remplaçant, pour paraphraser votre idole Alexis Bosetti. Allora, è eseguitato questa golata, lei divorzi di noi feci da appena, che si è un sostenitore accanito, non c'era più onda né confinamento né Covid, a testimonianza che lo Sporting va al di là di tutto questo. Io sapevo i catalani e i barcellonesi dicono mes con club, forse che lo Sporting è lo inu a livello di sicuro e più che una squadra di Wallo. Basta fiedia se viure per capire a scimise in giro Sporting, basta infatti di un punto di riverenza, un fanale per tutti o quasi, dai più giovani ai più anziani, da Giralia a Pertusato, dai gorsideri a quelli d'Odie, dagli enti di diritto, di manca, ai nazionalisti. Lo Sporting Club di Ostia è forse in Corsica oggi ciò che unisce il più mondo di universi sfarenti e non ta rete sociale come non ta udereno Sporting in testa di un primo media corso. Una scimise che si campa per più in Furiani, in Armancesari, in tempi normali di sicuro, ferma il primo spettacolo a prima manifestazione non taliso. Allora, per spiegare tutto questo, abbiamo interrogato a distanza un turchino portivettiaccio, appassionato di valore e soprattutto grande specialista, o famoso di dire. Sporting è stato veramente quasi 35 anni, 35 quasi anni in prima divisione, in Liga 1 così giova, di solo la squadra corsa. Vogliamo cercare un civico una squadra corsa che è stata così più di 30 anni dopo, c'è la storia sportiva dello Sporting, a vittoria in Coppa di Francia, a finale della Coppa d'Europa e poi il resto.
come si può dire, i belli stadioni di 76-77 e anche a Coppa Intertoto degli anni 98-99. Dunque, lo Sporting di a squadra di Agorzica a un livello sportivo, ma di nuovo a squadra di Agorzica a un livello, diciamo, identitario, a un livello culturale. Finalmente lo Sporting di un pezzo di un patrimonio di Agorzica. Un pezzo di patrimonio, come l'ha detto Didier, che si trasmette dall'Eua in Porleu e forse anche di più che il Covid, a differenza che perché Bacci non ne hanno anche troppo. Alors Claude Ferrandi, c'est vu, c'est stato gumoso, c'è stata una liberazione. Ci avete pensato un momento di quella tre porte di ville così? Abbastanza difficile a rispondere a questo. E no. C'è l'ambizione quando dobbiamo qualcosa, c'è l'ambizione, ci sono gli obiettivi di va per un meglio, ma dopo questo, a dire che si può culare tre porte di ville così, no, non ho mica pensato, no. Allora, abbiamo inteso, Pierrick ha detto ancora che c'è veramente una scimità in giro su Sporting che va al di là di tutto, non c'è che avere in tribuna, da Spazzina o Gabo Impresa, l'uomo politici, tutti sono accaniti, anche burro di volte i giornalisti che perdono ragione e a oggi le avere a va. Si, s'il marque, ça fait 7-6. Oui! On est en finale, Sébastien! C'est magnifique! C'est magnifique! C'est magnifique, le terrain est envahi par les supporters! Au bout du bout! C'est la fête! I sostenitori hanno francato a tribuna e passano, fanno i ZRS dans tout terrain. La joie que vous voyez sur ce terrain, Bastia est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue. È magnifico, è un momento storico, l'abbiamo detto, di sta Coppa, di la storia del club. Bastia qui va en finale, Bastia qui gagne au penalty dopo a 2 ore di pressione. Allora, on est rami con Kermit la grenouille e dire a Sébastien Thierry qui parla. Chi si è passato, Sébastien? Ma ricordo dico, l'emozione di bere. Dire per la mesa finale contro Monaco. Abbiamo detto più forte che Laurent, di come quanto che un miracolo. Allora, Presidente, tre culate di Ville l'ha detto Sebastian, a che sono cadavane, aspettate, una 4ª culata o no di Serrao Scobu, sarebbe una prima volta in un valore francese non si è mai fatta, dunque i sostenitori forse l'aspettano, assai. Forse l'aspettano di sicuro, pensiamo, e poi dice l'aspettiamo anche noi, ma da qui a farlo è abbastanza difficile, è un lavoro di tutto ciò che abbiamo fatto già per 4 anni, lavorare come l'abbiamo fatto, notte e giorno, e bere quasi. A 4ª, sarà abbieremo, faremo un bel meglio per dare una stabilità a club prima di ciò che vogliamo fare. Allora, ma parla di questi sostenitori accaniti come voi, Pierri, che era ad esempio in Cherudio per festeggiare, c'era sempre. La gioia è stata bella, ma hanno rischiato appena non essere mica in questo stato per campare la stagione. Io, Sebastian, allora ce l'ho immaginato, un anno e mezzo fa lo Sporting era sempre verito, andava appena meglio, ma scianchittava, e oggi pare rimbiuito, ma come allora, infatti, in questo momento c'è stato quantunque 2 gulate, ma solo 4 match visti in Furiani, fra uguale questo. O primo di Sporting in casa Soia contro Bologna, con sostenitori averide a Buzzefu, dopo la storia conosciuta di tutti i stati diosi e che l'Armancese riparia ben lo spento, ma la Canidi hanno provato quantunque di vala gampaso passione nei giorni di match, che la sia qui non ha detto di un centro di formazione per una manada di scontri, o a fine della stagione si sono anche adunati di barretti orte davanti allo stadio, non sa o principio di partite. Allora, per sapere come l'hanno gampato queste 2 gulate in un anno e mezzo assai strano, noi siamo andati a investigare appena al mercato e a scontrare 2 generazioni di turchini. Il primo di Jean-Marie Maroselli faceva parte dei sostenitori più arrabbiati da voi sempre e ele come d'astro dello Sporting ne parla tutti i giorni. Allora, il fatto di aver campato questa stagione fuori ai Vuriani e da lontano è l'obbia appena con filosofia. Io di radio sono contento di mica avere di sotto di questo mondo amateur, perché è un mondo veramente... Non è mica il nostro mondo, è veramente duro. Dice, madame manca più, se un poco mica allo stadio in professionale. En amateur, no. Sono onesto, la giubilia è, ma
a 56 anni, quando avete 20 anni non è mica lo stesso. Allora, il secondo che abbiamo scontrato, non mica 20 anni, ma appena di più, di Alex Negroni, fa parte di quelli che si sono mossi di più quest'anno, come qui, quando decine i sostenitori sono andati a incoraggiare i giocatori all'allenamento, a vigile di un match beudito contro Kvedi, ben ricorderete Claude Ferrand. Abbiamo scontrato in un luogo simbolico a gara Ivoriani, da in due barretti a Canidi hanno seguito l'ultimo scontro di stagione, di era contro Red Star, e di queste due gulate a lui Oliver Magonton che è un gusto particolare. Era un sentimo amaro in radio perché, come l'ha detto, non possiamo mica avere uno travaglio quando noi siamo giovani e penso in noi, alle generazioni anche più giovani, che campano oggi i momenti prediletti in radio di una vita di sostenitore e non la vogliamo mica campare in dei stadi, in dei tribune. Ma comunque l'affare che c'è la ridene è più importante in un contesto di sporting, dire di ridroit al mondo professionale e di quello che pia sovrana a uno nostro barè pur se non vogliamo mica fare un nostro lavoro in Furiani, ben us intimo è a riescita di sporting e di tutta questa illusione. E quella istituzione, quello sporting, sperano tutti i più giovani e noi i più anziani di poter ritrovare al principio della stagione, al mese di luglio, in casa sua, in Furiani. Ci crede, Presidente, sappiamo che a noi annunci di governo si vorrebbe fare un stadio colmo a ripresa del campionato, ci crede o sperate? Ah no, ci credo. Per voi è fatta? Per me è fatta, l'hanno annunciato, hanno detto che a partire del 30 giugno i stadi possono essere aperti, dunque non c'è mica... Contate non te rigette soprattutto. E poi, contiamo non te rigette perché quest'anno è stato abbastanza difficile di compiere il budgetto per portare qui. Sarà forse l'occasione di fare festa con i giocatori che restano, con forse l'allenatore, a festa si verrebbe su giorno qui? Sì, si verrebbe su giorno qui, ma di un principio di una stagione nuova e non si verrà mica come si giulia, ma sarà l'occasione di sperte comunque. Allora, se i sostenitori possono essere affondi con voi con della fare ma possono girare sei in furia, ci temite, ci da ora di vedere girare la fa. Già per il passato, mica con voi, ma... Se i risultati non ci sono mica, se la gestione non conviene mica. Allora, non hai i risultati, di sicuro che al momento dato abbiamo educato i risultati mica unici per noi e contiamo non ta o sostegno di nostri sostenitori, giustamente, perché sono passaggi difficili a affrontare e ciò è il sostegno di loro. Per rapport alla gestione del club, sono sereno perché facciamo, come abbiamo fatto prima, come abbiamo detto prima, siamo aperti, tutto il mondo può essere ciò che si basa, siamo chiari, trasparenti, dunque giustamente, non mica paura per questo. Tutti i club, quasi tutti, ne valgono di supporter clienti, poi ne devono azionari, qua SCIC, qua SIC, e i socios. C'era un bisogno di noi, c'era un bisogno perché tutto il mondo pensa e hanno ragione che il club le appartiene. E dunque abbiamo dato la possibilità a tutti quelli che vogliono di fare parte di questa avventura e dunque si conosce l'importanza di sostenitori in Furiani che vi possono portare per la vittoria, si conosce di noi gli incidenti che sono stati delle volte parecchi anni fa che hanno portato sanzioni sportive per lo Sporting, il fameux contexte Bastia qui est assez quand même dénoncé par d'autres clubs. Il y a en plus des derbys qui vont avoir lieu avec la CA. Est-ce que vous craignez ce retour quand même des supporters à Furiani, sachant que vous avez gagné, vous êtes aussi monté sans eux? Alors, je ne vais pas en français. De temps en temps, c'est bien, c'est peut-être même plus facile pour moi. Il y a deux choses. On l'attend avec impatience, le retour de ce public, parce qu'on en a besoin. Quand on parle du contexte Bastia, justement, aujourd'hui, on a fait tout ça sans notre public. Ça prouve aux gens, quand ils parlent du contexte Bastia, de dire oui, mais à Furiani, quand on va jouer, c'est difficile le contexte. Il n'y a pas de contexte. On a fait, sans ça, on a réussi quand même, on a prouvé. Alors, ils étaient derrière nous, on le sait, et ça, nous, on le sait. Mais les gens ne peuvent pas se prévaloir d'avoir perdu à Furiani parce qu'il y avait le contexte Bastia. Ensuite, pour ce qui est de la question des derbies,
On va aborder ça sereinement. On discute déjà avec le président de l'ACA, avec Christian Legre, avec qui l'ACA est aujourd'hui un club avec qui on discute beaucoup. Et il faut que ce soit la fête du football. Après, il faut qu'on soit évidemment adversaire sur le terrain, mais il faut que ce soit la fête du football corse. On a trop souffert, je pense, de la disparition des sanctions que nous avons subies. Pour aujourd'hui sortir, il faut qu'on comprenne qu'il faut sortir de ça. Évidemment, il faut qu'on soit adversaire et de féroces adversaires. Mais en dehors du terrain, il faut que ce soit... Les images qu'on a pu voir par le passé, quelquefois de... Je vais pas prétendre, et il faut jamais prétendre. Mais en tout cas, la philosophie, c'est celle-là, c'est celle qu'on veut imprimer, et c'est celle de nos collègues de l'ACA. Allora, uno c'è da sto libro che parla di abbassione di Sporting, di Jean-Paul Capour, uno collègue di Corse Matin, qui a firmato Tant de folie, les 50 matchs de légende joués par le Sporting Club de Bastia, avec de très belles illustrations et des textes signés di un nostro amico Jean-Paul Capour, e ha recommandé capiamo un nostro amico Nannini, che si ne va appena per Roma, o Lazio di Roma, a Ticciassi di Pizza, non sa l'elezione, ad arriviada appena, e a parlare noi di un'altra trabazione, ma io peigo si dobbiamo allora di Aboulidia. Les pages seront ouvertes. Régalez-vous. Corse vient aujourd'hui d'accéder au pouvoir régional. Par carità, de vous la fermer un petit peu. Non, vous m'avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui voulait me voir, etc. Che non faire, c'est comme les Allora, la settimana scorsa c'era l'ultima sessione dell'Assemblea. E l'ultima sessione di Amandatura, l'ultima dunque innanzi l'elezione e soprattutto a prima dopo il principio della campagna ufficiale, donc la première réunion après l'annonce du divorce au sein de la majorité territoriale. Et quand on recroise son ex après une séparation, c'est toujours assez embarrassant. Alors il y a différentes façons de réagir. Ci sono quelli con Bole Novaneggi come Jean-Guy Talamogni, che ha rimproverado davanti a tutto il mondo e scelteno e di suo anziano compagno Gilles Simeoni. Ci sono chi vogliono, mica semplicemente fa popolo, gli dice un caso, ma fa d'azione. D'altri no. Che è una scelta politica. Gilles Simeoni, lui, l'a joué plutôt ex-fair-play, bienveillant à l'égard de son ancien compagnon de route, peut-être habité par un sentiment de culpabilité, puisque c'est lui qui a entériné la décision de la séparation. Il a insisté sur les qualités humaines de Jean-Guy Talamogni, un peu à l'ouse où c'est pas toi, c'est moi, je préfère qu'on reste amis, je veux voir autre chose, on s'y amaille. D'abord m'adresser au président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamogni, qui est aussi un militant et un ami, et vous dire, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, qu'au-delà de quelques désaccords politiques que nous avons pu avoir, je considère que vous êtes un patriote et qu'à travers l'exercice de votre fonction, vous avez contribué à faire grandir celle-ci. Et je tenais donc à vous le dire publiquement. Et puis il y a ceux, et on peut les comprendre, qui préfèrent éviter de se retrouver dans ce genre de situation embarrassante, malaisante comme on dit aujourd'hui, où tout le monde est mal à l'aise, éviter les retrouvailles. C'est le choix de Jean-Christophe Angelini qui était absent lors de cette session. Diruga Zudi nous dit Tony Poli et Catherine Cognetti che hanno lagato a Jean-Charles Orsucci per d'altri candidati, ma Jean-Charles Orsucci l'ha preso con un sorriso. Je sais en tout cas que j'ai pu bénéficier, et j'ai eu la chance d'avoir un groupe qui, jusqu'à un passé récent, a fait bloc. Mais la vie politique est ainsi faite. Allora, tutti i gruppi hanno preso a Barola e c'è stata appena demozione per quest'ultima sessione di Amandatura. E di Berghi perché certe non vatti a dire all'Assemblea. E dirà l'ultima, per esempio, di Camille Casera e l'abbiamo seguitato in da sua giornata, prima a un caffè, a un scagno di un gruppo e a vedere un parere tanto gumoso da sta giornata. Avant de siéger pour une dernière fois sur les bancs de l'Assemblée, Camille Rocazera s'est rendu en ville pour faire ce qu'il fait de mieux, serrer des mains, comme ici avec Alex Vinciguerra, pourtant colistier de Gilles Simeoni. Jusque-là, tout va. Du cours Grandval au bas du cours Napoléon, ça fait beaucoup d'arrêts pour Camille Rocazera. En campagne, Camille. Ça, c'est quelque chose de naturel, donc qui dépasse largement le cas de la campagne. La campagne, en revanche, c'est se montrer à l'ouverture de la permanence de Laurent Marcangeli qu'il soutient. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'ai tous vos disques. L'écouter religieusement avant de retourner à l'Assemblée.
Era di ritorno per l'ultima presa di parole di Amandatura per quella di uso collego Jean-Martin Mondelogni qui l'a reso omaggio a sua maniera. Dépit de cette parfois nonchalance, parfois aristocratique qu'il peut manifester, Camille est un fin connaisseur de certains dossiers et pour les avoir défendus, il ne pouvait en être qu'un fin connaisseur. Et même si au début de la journée, il ne se disait pas du tout ému par ce rendez-vous, Camille de Rocazère a semblé finalement touché, notamment au moment de prendre la parole et de saluer ses collègues. Et je vous dis, non pas au revoir comme certains l'ont dit, mais je serai à côté de vous, attentif, aux côtés de mes amis, de ceux avec qui j'ai porté des convictions et des projets. Merci à vous, merci à tous. Allora dirà l'ultima all'assemblea di Camille de Rocazère, en cui l'ha detto che Lusi Buderi a presentato d'altre elezioni come le prossime legislative, mais pour les territoriales, il a fait le choix de ne plus se présenter, contrairement à Jean Biancucci, qui brigue un 6e mandat et Camille de Rocazère l'a fait bisca à peine. Toi, tu résistes, hein? Tu n'as pas honte, hein? Depuis 92. Ah non, honte, non. Je suis fier. Attends, il faut quelques prostatiques à la parce que... Ultimo giro di nu per Pierre-Jean Luciani e un vero ultimo giro, mica quelli di Antonio Ciosi, l'anziano presidente del Consiglio dipartimentale per tutto queste sospiri che l'è giunto. Je pourrais faire référence à plusieurs titres de chansons connues. C'est la dernière séance. C'était la dernière séance. Le rideau va tomber. Le rideau sur l'écran est tombé. Je suis venu vous dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ce départ, en fait, est bien un adieu. Un adieu aux armes, sans larmes ni regrets. Alors ils sont exactement 16 sur 63 à avoir dit au revoir à cette assemblée et à avoir fait le choix de ne pas se représenter. D'autres n'y seront peut-être plus non plus, ma en asano anche. Aspetteremo un 27 giugno Bessabella e a continuare a parlare di politica con il nostro secondo invitato, Andrea Vazzi. Saluto Andrea Vazzi, ben presentiamo più aussi des politologues bénévolents a tempo pieno per i media isolani. Contrairement à Pierrick, vous êtes le seul titulaire à ce poste. Enfin, in tempo di elezione c'è 300.000 politologhi in corsa, come lo c'è 10.000 intrainatori sportivi. E poi c'è la diaspora. C'è la diaspora in più, chi dice a lui. Allora, sarà corta questa campagna, ha cominciato quantunque, l'attualità è assuffocata dal Covid e a Corsica piano piano la strada di un resto della Francia per ciò che tocca la partecipazione. Temite una partecipazione debole quest'anno di noi? Beh, si dipende. Un contesto Covid è piuttosto un criterio andare piuttosto a farfallare e a competizione più forte come su sbocco di Roma Arcangelo Maria un concorrente più, diremo più serio che non sei candidati di Rita, può invece portare una partecipazione più alta. Allora, si dice che con questa campagna piena strana c'è adesso una prima che lui sorte, che lui è in piazza. Ci crede? Questo dipende, non posso mica sapere. Per disgrazia siamo un paese che ha assai poche inchieste di opinione, sappiamo mica esattamente, soprattutto se noi arrivati in Corsica, che hanno votato la stravolta, che hanno votato 4 anni fa, non si sa mica chi può essere la prestazione di un bilancio di Gilio Simeone, non possiamo mica sapere, è assai difficile. Deci liste, più di 600 candidati, vale a dire che quantunque a politica interessa sempre, anche bon, se in 2004 c'erano 19 liste. Di sicuro, si vede di più la passione municipale, c'è una rammentà che hanno di marzo, in pieno Covid, in certi paesi c'è stato un 90% di partecipazione. Dunque la passione sì, 3 candidati forse non è mica il più difficile, penso che il più difficile è veramente 3 candidati in capacità di dirigere se le unioni non budere. Allora, non c'è divisione nazionalista, c'è 4 liste, 3 sciute di Berra Corsica e una di Goran Fronte. Si potrebbe vedere un'altra alleanza tra i nazionalisti, secondo voi? Questo non lo so mica, perché Sinaloa confronta piuttosto giocato piuttosto più da posizione di l'opponente nazionalista, cercare di recuperare tutti i partigiani di una via più contestataria, piuttosto che gestionaria. E questo Sinaloa penso che è stato un gioco per il partito, è stato un gioco positivo, non so mica se li so in bramma di cambiare di posizione, però non si pare mica. E per ciò che tocca agli anziani soci, diremo, di Berra Corsica, mi si pare che
sono gente piuttosto realisti, che sanno che se c'è veramente un pericolo che loro marcano le pièce a collettività, troveranno i mezzi di sallare un batto. Sempre di studiatori di nazionalisti, ci sono liste militanti come Corsica Libera e Corriere in Fronte, e d'altre liste dette d'apertura che vanno a dritta, a manca. Si può parlare di post-nazionalismo, come le dicono certi, o si è sempre visto così? Che l'idea sia una definizione di ciò che è il post-nazionalismo. Per Hawaii è un vero che discorsi nazionalisti, più o meno moderati, più o meno radicali, ma se lo c'è un post-nazionalismo, ce la definisce. On a l'impression que le mot ouverture, il a remplacé le mot progressiste. Le mot ouverture veut dire au moins depuis le début du second mandat de François Mitterrand en 1980, il est omniprésent en France, et un petit peu plus tardivement en Corse. Ce n'est pas une nouveauté non plus. Je veux dire, que l'on cherche à élargir le champ de ses soutiens, ce n'est pas une nouveauté. En revanche, que ce soit réussi, que l'on parvienne à solidifier son socle tout en élargissant le spectre, là c'est plus difficile. Allora, in 2004 c'erano 8 liste piazzate a diritta e a diritta che ha vinto, vale a dire che la divisione non faceva mica sempre verde, perché il secondo giro adesso è importante, c'è una difficoltà per Laurent Marcangeli di vedere sostegni al secondo giro per via di altre liste che sono contro la diritta proprio per questo. Visto il discorso sulla composizione di lista di Jean-Charles Orsucci, dunque qua manca Bastiaccia che la ritrova, e io penso che Jean-Charles Orsucci sarebbe piuttosto in capacità di ritrovare Laurent Marcangeli al secondo giro, di fare un'alleanza, di concludere un'alleanza che può raggiungere al 40% senza troppi problemi. E la possibilità. Un'alleanza contro i nazionalisti perché la lista di Jean-Charles Orsucci è più a manca oggi che nel 2017. Questo è sicuro di no, ma diremo una lista che è veramente partigiana di una normalizzazione dei rapporti con lo Stato, di questo più importante oggi. C'è già, per esempio, François Tatti che ha dato il suo sostegno a Laurent Marcangeli, ma le altre liste, per esempio il Partito Comunista, il RN, sono mica sostegni naturali di diritta. No, ci credo mica, in effetti. E l'estrema diritta questa divisione di Geremo anche Buru, se forse noi non si dice mica di estrema diritta, ma questa divisione quanto può va? Vediamo a livello nazionale, facendo i score Marine Le Pen sorte in testa, per esempio, e qui quanto ne va? Ci crede? Non mica le stesse elezioni, non sono mica gli stessi problemi che sono trattati, non sono mica le stesse persone che si presentano. È difficile da sapere. Si può pensare che certi elettori di Forza Nuova e di François Fillon e di Rassemblement National non voteranno mica per la diritta di modo naturale, si può pensare di no. È impossibile sapere. Da qui a poco avremo un'inchiesta, l'opinione, sarà prima da poi 2014, se non mi sbaglio mica, e di qualcosa di poi non basta mica per avere uno sguardo abbastanza preciso, ma con tutto ci saranno una buona indicazione da ciò che vogliono fare l'uno e l'altro. Claude Ferrandi, non ci siamo mica scordati di voi, non viene evade. No, vabbè, ascolto con attenzione. Si scarta di politica. Ma parlare di Wallo e di politica, sono numerosi i rappresentanti di Wallo corso, a cominciare per il vostro capitano Gilles Cioni, che viene nella lista del nostro Gilles, appena più maggiore, Gilles Simeone. Ringrazio a tutti e a tutte. No, passo stupio. Gli assetti che ha fatto l'entrata. Buona mobiazza. Ti lascio. Il vostro omologo Christian Lega di la CA e nella lista di Jean-Christophe Angelini, allora che usa allenatore e Cucor in fronte. Pantaleoni Olivier, entraîneur football, pro, Aya, Bastelica. Alors, dit Pantaloni, mica Pantaleoni, comme quoi on peut s'appeler Vincenzi et se tromper sur du ballon. Si tu cherches un milieu de terrain, je suis là. Corin in fronte, qui est aussi un autre représentant du Sporting, la présence d'Anthony Uggiani, detto Châtaigne, ou la Bible dans ta camperem, supporter di Brimadrin, qui est fondateur di Socios. Astrobontello di allo corso, candidato Jojo Bonavida, figure emblématique du Sporting, sarà torna nella lista di Corsica Libera, e poi Claude Ferrandi, Banu Diamado, mica. Il vostro direttore aggiunto è nella lista di Jean-Christophe Angelini, di noi. Jérôme è stato nella lista. No, non mi ha chiamato. E so ben così, ha già abbastanza pensieri e lavoro per mi occuparmi di politica, anche se... La posizione di scartare il club di la politica il più possibile. On peut dire già mica chi è Gilles Cioni sia nella una lista, chi è il vostro direttore aggiunto di noi? Ça peut pas me déranger, j'ai pas le droit que ça me dérange. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. La simple chose qui doit être exécutée convenablement, c'est de ne pas se servir du club
pour en faire un outil politique. C'est la seule chose qui compte. Après le reste, à l'intérieur, chaque personne a son libre arbitre et sa libre façon de penser. Et il faut que ça reste comme ça. Andrea Vasi, ualoja politica solleate a spesso, parliamo per esempio di Agadalogna, i messaggi politici riombano spesso in dei stadi di una maniera di valibassa. Parti striscione. Sicuramente in Corsica si vede soprattutto da voi a mezza finale di U72 a Coppa di Francia contro Lens, dunque accuse di razzismo anticorsi e una finale che è veramente l'occasione di palesare rivendicazioni all'epoca sempre regionaliste. C'è Kirn c'è scritto on m'empêchera pas de penser qu'en fait le match c'est Corse contre France a finale contro Marseille. C'è scritto così in De Kirn, non era mica comunque un giornale assai accanito, mi si pare, Edmond Simeone e la squadra di là che partono in Parigi e distribuiscono più di 10.000 stampini con il testo di Visalve Regina che la gente può cantare. È un affare abbastanza incredibile per palesare e per rinforzare i intimi identitari. La Marseillaise avrisciata, l'epica di Nuku. Questo è venuto un po' più tardi. Allora, mica politica per voi, ma cioè discorre con i politiche. Per esempio, qui a Gab si appronta da 700.000 euro per la licenza club che vi permetterà di educare i diritti di televisione quando noi sapremo quanto, mica per ora. Cioè discorre quantunque con i politicanti senza fare politica. Ci sono pochi di Meri e di noi che sono partenari di azionari di Exactement. Cioè discorre con quelli, di sicuro, perché sono responsabilità. E a noi responsabilità e abbiamo per un momento penso a lui Puzzo di Borgo, il presidente della GAB, che ha detto che ci aiuterà e ciò per questo è stato eletto, dunque non c'è mica un partenario come l'altro per voi. O Sporting è stato aiutato, come l'avete detto, parecchie volte in passato, anche poco salvato da SDC all'epoca di Paul Giacobbi, e certi associ, certi club sportivi, anche di volley, di hand, hanno criticato quanto non c'è che per lo Sporting, che per il ballo. Capite se critica mica? C'est les OE. Si vous capite. C'est les OE. Après, je sais pas ce qu'il en est. Et je ne peux parler que de ce dont j'ai été, moi, comptable là-dessus. Si s'était avéré qu'effectivement, on n'avait eu que pour le Sporting, on peut comprendre qu'il y en ait... Dans per esempio, on a messo 7-8 milioni dello stadio di Furiano, alors che i Gosec di Agab si travallano, c'è l'acqua che entra. Je ne sais pas où ça en est. Ce reproche-là, vous l'entendez quand même. Du Piazzale ou par là, mais je pense qu'il y a des travaux. L'enveloppe qui a été détachée pour le club, c'est une enveloppe supplémentaire, si je ne me trompe pas. Donc je ne veux pas. Voilà, pas obérer. Je pense que c'est pour le stade de Furiani, c'est une nécessité. Alors, une autre question sur... on va en parler beaucoup dans la campagne. En tout cas, certains essayent de mettre le débat au cœur du sujet, au cœur de la campagne. C'est la mafia, la présence mafieuse, des groupes criminels. Alors, ce n'est pas spécifique forcément à la Corse, notamment dans le football. On sait que beaucoup de groupes de ce type tournent autour des clubs. Le retour au monde pro, vous craignez de voir possiblement avoir à affronter ce genre de problème-là? On a choisi un modèle, une structure juridique qui est censé aussi protéger un peu contre ces choses-là, puisqu'on crée un modèle justement qui est avec un socle le plus large possible, où personne ne sera exclu. Je veux dire, à partir du moment où il a la volonté de vouloir intégrer, de travailler, d'apporter des idées au club, personne n'en sera exclu. Et on espère que tout ça puisse créer un équilibre. Évidemment que c'est le retour au monde professionnel fait. Alors bon, après il y a aussi beaucoup de fantasmes. Hein. On brasse beaucoup d'argent. Oui, on parle de beaucoup d'argent, mais on brasse pas beaucoup d'argent. C'est pas de cette manière-là qu'il faut le voir. On n'est pas, c'est pas des machines à cash. Mais malgré tout, on pense que ce modèle juridique-là est aussi une garantie, quelque part, de pouvoir créer un équilibre. Donc la transparence comme protection... Bien sûr. Non, mais ça avait été le cas, oui. Ça brasse peut-être pas beaucoup d'argent, mais ça avait déjà été le cas sur des transferts, par exemple, par le passé, des sous, des rétrocommissions à Farigouzi. Pour éviter ce genre de choses-là, la transparence fait partie des choses que l'on peut mettre en garde-fou. Tra politica e valore sempre stata stretta, assai avevamo da avere in memoria e da 40 anni fa.
Il 13 di giugno 81 Bastia esibia a Coppa di Francia, vince la sua finale di betta la squadra di Saint-Étienne, un si pensa a Mancuberide di Bouet Subrana, i Verdi di Blatini, Rep Osimaco, 40 anni fa per la prima volta un nuovo presidente della Repubblica, François Mitterrand, rimette a Coppa il capitano di SCB all'epoca Paul Marchionni, bultemo del passato, memoria conciato da Marco Antonio Renucci e Mattia Luccioni. J'ai vraiment eu très peur. Parce que je pense qu'il n'y avait pas de pénalty. Ça pouvait relancer le match. Entre Martigues en jaune et Bastia, tout s'est joué dans le dernier quart d'heure de la rencontre. Et c'est à la 77e minute de jeu qu'elle ouvre la marque par dos. 4 minutes plus tard, Martigues obtient un deuxième but grâce à son jeune espoir, Lipini, qui réussit un superbe slalom dans la défense bastiaise et il trompe Yard. 2-0 pour Martigues et 3 minutes plus tard, Martigues obtient un troisième but par Esposito. Battu 3-0 par Martigues lors du match aller, les Corses commencent leur course-poursuite. Deuxième but signé Martialis. Voici à la 70e minute le but de la qualification pour Bastia, réussi par l'ailier Ihili. Marini marquera un 5e but, 5-0, une brillante victoire, entachée malheureusement de quelques gestes regrettables et d'un chaos dont a été victime l'entraîneur de Martigues, agressé par quelques excités. 5-0, c'est lourd, c'est lourd. Bon, maintenant, je dois souligner que Bastia est possédé une belle équipe. Par rapport au match aller, ils ont changé complètement le visage. Et puis en plus, ils ont eu un acte considérable, c'est leur public. Nous sommes confiants pour la suite de cette Coupe de France. Nous espérons arriver jusqu'en finale. Bastia. Alors, Bastia. Cher Corsi, vous représentez Bastia. Vous ne m'en voudrez pas tout d'abord de vous demander si vous ne craignez pas, à la suite des incidents du match contre Martigues, que votre terrain de Furiani ne soit suspendu. Je pense que la fédération nous donnera raison et que le match que nous avons disputé, nous le disputerons à Bastia. Et donc vous recevrez Lens le 5 juin prochain. Absolument. Sur votre pelouse de Furiani. Absolument. À la 60e minute, sur ce coup franc de la gauche, Caz, monté en attaque, se reprenait par 2 fois pour tromper Édouard. Les hommes d'Antoine Redin effectuent alors un pressing pratiquement constant, qui permettait sur ce centre de Caz et à Mila d'une tête plongeante de parachever une victoire qui ne s'avère cependant pas définitive pour la qualification finale, mais il faudra pour cela aux Lensois marquer 3 buts. C'est à 3 minutes de la fin de ce match. Les Bastiais sont en bleu, bien sûr. Sur ce corner, les Bastiais vont récupérer le ballon par Lacuesta, le défenseur central. Lacuesta, Martialis pour Henry pour Mila qui déborde sur la gauche. Il va resservir Martialis, qui va se présenter devant le gardien malgré la charge d'un défenseur. C'est un but qui permet à Bastia de se qualifier pour la finale de la Coupe de France. À Bastia, malgré la chaleur et le soleil qui incite plus aux farniennes qu'au football, on s'est préparé depuis mardi soir pour cette finale de la Coupe de France, comme lors de l'épopée européenne. Il va y avoir beaucoup de Corses au Parc des Princes? Beaucoup de Corses, une trentaine de mille. Une trentaine de mille? Oui. Et comment ils vont venir? Ils vont venir de Bastia, d'Avignon, de Paris, de Vichy, de tous les côtés, quoi. Les joueurs, eux, ont essayé le plus possible tout au long de la semaine de se concentrer sur le match de ce soir. Il n'y a pas de blessés, l'équipe est en forme. L'entraînement a été léger et ceux qui ont éliminé Lens en demi-finale essaieront de ramener pour la première fois la Coupe de France en Corse. Les finales de Coupe, c'est très important pour les finances du club. Enfin, moi je pense surtout aux résultats. Tous nos jeunes joueurs qui ont réussi l'exploit d'arriver en Coupe de France, pour moi c'est déjà très important. Et ce soir contre Saint-Étienne? On gagnera 2-1, la Coupe traversera la Méditerranée. 2-1. Qu'est-ce que représente la petite figurine que vous avez? C'est Mila, oui. On a marqué un but avec le pied et un but de la tête. Il y a des champions du football européen qui sont arrivés à Bastia et se sont mis à rire en voyant notre stade. Et ils sont repartis la valise pleine de buts. Joël Henry, 19 ans. Louis Martialis, 20 ans.
Le dernier quart d'heure sera dur avant la folle délivrance. Les 10 dernières secondes, Redin, Herbin pour les deux entraîneurs. La cigarette n'a pas le même goût. C'est fini. Elle est chez nous. Et les Verts, Platini en tête, pas morose pour autant. Vous sentez vraiment que vous êtes peut-être l'entraîneur le plus heureux de France aujourd'hui? Je suis tout simplement un homme qui est heureux tout simplement. Alors Claude Ferrand, io e Guatran all'Ebiga, ma abbiamo un sogno di presidente di UEFA campare attorno a un affare così? Un sogno maior di presidente di poter campare a fare così. E Musoni ad appena 3 anni fa, quando siamo giunti in ottesima di finale contro Caen. Sono affari magnifiche. Penso che sarebbe un regalo magnifico. All'Ebiga di un presidente di Michel Sorbar. Di Michel, che sempre canta noi oggi, che mi chiama ogni volta per dirmi che come ce la fa e tutto. Mi dà consigli. André, l'ascolto. A livello politico, già sai, sa stonda tra Mitterrand e Paul Marchionni, a mo sa nazionalista si era già intesi in stati, non insomma qui a un altro riombo cantonque. Può darsi, ma io direi comunque un momentone è stato l'inizio degli anni 90, un momento risto, con l'impegno da parte del nazionalismo verso lo Sporting e dell'altra parte verso la CA e che, come dire, forse ha incoraggiato una certa tensione tra le due squadre, con la crescita della CA che era in divisione d'onore all'epoca, anche quella in prima divisione, che è diventato un concorrente. Spesso questa concorrenza si è trasformata in amicizia, se non è in odio per certi supporter anche assai minoritari. Al di là della mossa politica, la mossa popolare in Girassi Club ha potuto aiutare a rivendicazioni come l'amnistia o la smarrita di Corte di Sûreté dell'État? Ma in tutti i casi lo stadio è un luogo di socializzazione. Si imparano cose, si impara a campare insieme, a fare cose insieme e di sicuro che quelli sono i più accaniti spesso sono possono essere accaniti in politica di noi, ciò che si è passato per certi gruppi di supporteri di Sporting, cioè mica Nigalla. Io penso che i gruppi di supporteri hanno diritto di avere un punto di vista politico. Anche per i giocatori, qui si dice che certi giocatori hanno parlato a Mitterrand dell'amnistia di prigionieri all'epoca. Questa era promessa già. Era promessa, se ne è fatta anche due. C'è la prima generale e c'è stata la seconda in la legge che dà lo statuto di regione particolare alla Corsica, perché le sia amnistiati anche i crimini di sangue. Allora, di 40 anni fa, oggi si parla di foot business, si parla di questa Super League qui. In questi momenti qui, per voi, si voi arriva anche con questo foot business, vous pensez vraiment que le Sporting pourrait arriver à jouer contre le PSG, par exemple, à le battre surtout, parce que jouer, oui, on l'a vu, mais le Coupe de la Ligue, mais le battre surtout, vous pensez que c'est toujours possible aujourd'hui? Pour les battre, il suffit juste qu'on tombe sur eux. Mais non, mais ça fait partie de ces choses sur une compétition comme la Coupe de France. C'est là où on retrouve cette magie, où justement un club amateur, le plus petit qu'il soit, peut rencontrer et battre l'un des plus gros, l'un des ténors du championnat. C'est là-dessus que peut se réaliser la magie. Oui, c'est possible, c'est encore possible. Après, c'est de plus en plus difficile, malgré tout, puisque ceux qui sont aujourd'hui, je dirais, au top des championnats sont des équipes qui sont, voilà, ils ont toujours les meilleurs joueurs. C'est compliqué avec des budgets qui sont faramineux. Donc, mais oui, mais il faut. C'est ce qui nous fait continuer de vivre, ça. C'est de pouvoir d'essayer de rêver. Alors, on va reparler de ça, une très belle émission que vous proposera la rédaction de France 3 Corse. Sarà l'ultima dell'emissione speciale, sarà mercoledì 2 di giugno, sarà consacrata a sta vittoria 40 anni fa. Laurent Vincenzini e i suoi invitati saranno in piazza di Bastia per riparlare di tutto questo. Laurent Vincenzini, che abbiamo fatto conoscere in De Foot e Basta, prima di essere presidente, e come la Pena Montasega dice, che grazie a lui che si è presidente oggi. André Fazzi, vi ringraziamo, vi capiamo che deve essere il vostro
fa poi di noi, che si di noi, uomo di famiglia, Claude Ferrandi, poi è da sta con noi, e da sta in dell'archivio, ma appena più tardi, per beda a prima delle, dirà in 99, all'epoca un paio di studenti di l'OGC a scuola di commercio di Bastia, vinceva un prezzo di innovazione e faceva nascere un'impresa di vendita a distanza Corsica Coliri, già, era di Filippo Pumonti, uno dei creatori, rigolemo 22 anni fa. Corsica Coli est une jeune entreprise qui fait de la vente par correspondance de produits corses. Donc rassemblement de produits, ensuite présentation de ces produits sur des supports publicitaires style catalogue, un site internet, faire de la confection de colis, présenter ces colis justement aux consommateurs et expédier ça en un temps record. Tiens Claude, voilà une nouvelle commande, alors il faudrait une bouteille de vin. Ah attends, parce que je suis en train de faire... Ça doit partir ce soir. Ouais, ça doit partir ce soir. Le vin revient beaucoup. Vous avez les canistrés, qui sont des produits, je dirais, qui sont les produits les plus connus. Le but de la société aussi, c'est de pouvoir donner aux gens la possibilité de recevoir un morceau de leur île ou un morceau d'une île qu'ils voudraient connaître en un temps record. C'est-à-dire que là, vous passez votre commande aujourd'hui, vous êtes livré demain avant midi. Allora, io ho 22 anni, capelli appena più lunghi e un pull-over assai largo, di no, Mais déjà, la passione di l'impresa, c'est quelque chose d'ancré. Ouais, c'était quelque chose, c'est un très bon souvenir. C'est quelque chose qu'on avait décidé de faire effectivement à la fin de notre cursus d'école de gestion et commerce à l'IMF. Après un voyage sur l'île de la Réunion que nous avions organisé, parce qu'on était aussi organisateur de voyage, on savait le faire. Et voilà, il y avait eu cette idée qui était née. Et, c'est une belle aventure avec Philippe. Et puis il y a d'autres amis, Stéphane Calani qui était avec nous. Oui, Corsica Coli, comme pas un. On ne fait pas de pub. Mais non, pas de pub. 04 95 32 62 69. Allora, il modo di intrapresa non si può staccare di questo percorso da poi il principio, perché chi stasera passeremo dalla nostra cronaca paese a intrapresa. Allora, un ceramica nostra cronica abituale, si d'origine di Bignale, ma abbiamo scelto di andare a vedere le imprese che frequentate sempre, Baladio Sporting, che è una vera impresa con una cinquantina di impiegati, se non contiamo i giocatori, ma prima parlare dell'impresa familiare, il gruppo Ferrandi, che è gestito con i vostri due fratelli, e senza l'ingrosso, depositario dunque di marche ESO per i carburanti in Corsica e mobile per l'olio, di Ostruga Caro che si lancia in 38 quando è stata a guerra dopo comprare un camion per riempire l'avvio che hanno contribuito alla liberazione di Corsica e tanto continuerà l'avventura con lo Struabo, la vostra mamma e a sorella dello Struabo. Siamo andati a investigare verso i vostri stabilimenti in Bastia, Lionel Luciani e François Albert Bernardi sono andati a vedere i vostri fratelli. Allora andava a bere due giornate e noi abbiamo cominciato la sua carriera i Ferrandi qui à station Le Chalet. Bonjour. Alors ici on est dans l'antre de la famille Ferrandi, c'est là que tout a commencé, votre aventure un petit peu à la fois familiale et aussi professionnelle. Oui, tous les trois, c'est ici que ça commence. Alors, les prémices, ce sont d'abord Henri et moi en 86, lorsqu'on a racheté cette affaire. Et ensuite, une quinzaine d'années plus tard, Claude est venu travailler avec nous. On s'est fixé dans ce bureau tous les trois et de suite, on a mis une règle en place, c'est-à-dire que comme c'est un chiffre impair, on s'est dit que ça devait être la majorité qui devait l'emporter. Donc c'est certain que des fois, quelquefois, il y en a un, forcément, qui n'est pas d'accord, mais comme c'est la majorité qui l'emporte, on avale sa salive et on en sourit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tous les matins, on est ici, à 6 heures. On prend quelques décisions. Claude, à partir de 9h, 9h30, donc il s'en va au stade, justement, régler toutes les affaires du Sporting. Comment vous avez réussi à prendre cette décision de vous impliquer comme ça pour ce club et aussi pour Bastia? Décision commune, parce qu'on fait jamais rien sans en parler entre frères. Décision commune aussi avec la famille Luigi.
Et puis, comme l'a dit Claude récemment, à un moment donné, il fallait prendre une décision. Et c'est Gilbert qui a dit, bon, basta, maintenant, on y va. J'en avais marre, il faisait chaud dans le bureau. De toute manière, on avait bien avancé. Et puis, à un moment donné, je me suis levé et j'ai dit, bon, allez, Tidé, il faut sauver ce club. Mais voilà. Mais la décision avait été prise bien avant. Voilà. Donc nous on travaillait. Claude était à la chasse avec mon papa et son ami. Et ici, à la plage encore avec ses amis et ma maman. Voilà. Pendant que nous on travaillait, Henri et moi. Voilà, Claude. Tu vois? Qu'est-ce que vous diriez de Claude pour Pêche de Galapé? On commence à être âgés, Henri et moi. On a besoin de ralentir un peu. Alors certes, Claude est un bout en train. Il a 10 ans de moins que nous, et je peux comprendre. À 40 ans, c'est la force de l'âge, comme on a pu être Henri et moi. Mais Claude, ralentis un peu, parce qu'avec ton frère, on a besoin de souffler. Bien évidemment, on est fiers de lui, donc avec Gilbert, avec maman, et toute sa famille, et que bravo, encore une fois bravo, il a réussi ce qu'il a entrepris, et ce qu'on a entrepris, mais surtout, puisque c'est lui qui te commande, ce qu'il a entrepris depuis 2017. Donc chapeau. Claude Ferrandi, c'è appena di Budore, ma è con che si sente assai d'emozione. Ouais, c'est bien de voir des choses comme ça. C'est surprenant. Ils n'avaient pas balancé, vos frères. Hein? Non, ils n'avaient pas balancé du tout. Ils ont su tenir. C'est bien, ils ont su tenir le secret. Par un moyen détourné, parce qu'à un moment donné, il m'a dit, mon frère Henri m'a dit, j'ai un truc à faire avec Gilbert. Par rapport à France 3, il y avait pour le carburant, je t'expliquerai. Bon, Hanno bagato le senza, François Gilbert. Non, parce que mon frère Gilbert, il m'avait laissé un message en me disant, regarde. Bon. Ça perd tout, ça va. Mais bon, c'est bien, vous voyez qu'on est dans la bonne humeur, on travaille. Perché in famiglia è duro di lavorare. Si sa che poi tutte le mattine sera abbiamo caffè con lo chalet, di nostra conferenza di redazione di poi, e poi des décisions per l'impresa e per il club. Il y a l'impresa et peu au club. En fait, on discute de tout. Le matin, c'est un moment privilégié pour nous. Notre papa nous avait inculqué, notre papa et notre maman nous ont inculqué qu'il fallait être tôt sur le pont pour bien cerner les choses, bien anticiper. Et en fait, c'est ce qu'on continue de faire, par habitude. Et en fait, ce sont des moments où vous êtes tranquille, votre esprit est bien reposé. Vous êtes assez libre puisqu'il y a peu de monde qui peut venir vous embêter sur ces heures-ci. Et du coup, on discute un petit peu de tout et il nous arrive de prendre des décisions. Après, concernant le club, comme l'a dit très justement Henri, les décisions, elles se prennent avec Pierre-Noël et Johan Luigi. Donc ça, ce sont des choses que l'on partage sur d'autres heures de la journée. Ma parlava giusto appunto di club che François Albert e Lionel sono andati di nuovo a bisticare in Furiani e a scontrare quelli che fanno campare sul club e si sente che si deve comunque appena un padrone è mavere. Diamo un paese turchino che non andiamo oggi, andiamo a bere quelli che conoscono il presidente dello Sporting, andiamo a bere a Jérôme Negroni che l'ha visto comincia qui, e così qui. On a une relation très spéciale qui se bâtit, on va dire, de jour en jour. On a appris à se connaître, tout d'abord professionnellement, et puis, je dirais, après, petit à petit, chemin faisant, de manière amicale. Et je dois dire que sur le côté professionnel, on a le plus eu l'occasion d'évoluer ensemble. C'est quelque chose de très plaisant. Pourquoi? Parce que rien n'est figé. C'est en constante évolution de part et d'autre. Et on n'a jamais terminé de découvrir la personne et toutes ses facettes. Il y a quand même une ambiance particulière ici, c'est une famille et Claude Ferrand, c'est un peu le chef de la famille, si on peut dire. Déjà, c'est trois frères, déjà au départ, donc cet esprit de famille, ils ont su le retranscrire dans le management du club. Et puis, vous savez, pour avoir des résultats dans une entreprise ou dans un club sportif, il faut que le binôme entraîneur-président il soit très, très, très proche et très important et qu'il n'y ait pas que la communication elle soit parfaite entre les deux. Et aujourd'hui, on sait minimum une fois par jour au téléphone. Je bois le café très régulièrement le matin dans l'entreprise à Borgo. Donc
on parle de tout et de rien, mais il n'y a aucun non-dit dans nos discussions et c'est ce qui fait avancer les choses. Si vous avez quelques mots à dire à Claude. C'est un très bon président, je pense que ça deviendra un grand président. Mais pour être un grand président, il faut être une belle personne et je pense que c'est une belle personne, donc qui continue comme ça. Tout simplement, j'aimerais qu'il revienne nous accompagner en tribune lors des matchs parce qu'on le voit souvent très chaud au bord de la pelouse et non pas qu'on n'aime pas ça puisque c'est un peu notre passion commune, est-ce que le Sporting, on aimerait tout simplement pouvoir le partager en tribune avec lui. Abbiamo visto di una passione, di un investimento umano, un investimento finanziario di noi. Jean-Michel Aulas dice delle volte che non c'è nulla da vincere a essere presidente a livello finanziario. Allora perché le devato di appena a passione, l'ego di noi, mica? C'è una parte d'ego, mica? Certainement. De Jean-Michel Aulas, si. Non, mais même chez nous, même chez moi, je serais un menteur de dire que j'ai pas d'ego. Je ne peux pas vous dire que je ne suis pas content d'être là, et de dire qu'on va faire l'émission, de savoir qu'on va être regardé. Je ne pourrais pas vous dire ça. Ce serait vous mentir. Donc il y a certainement une part d'ego. En revanche, Gilbert l'a dit tout à l'heure, ce qui nous a poussé à être là, et aujourd'hui, j'en suis le président, c'est bien, et je les remercie de m'avoir porté là-dessus. Mais c'est avant tout la passion. C'est la passion, le patrimoine que ça représentait et l'intérêt économique. Vous savez, enfin, nous sommes des travailleurs, nous sommes des chefs d'entreprise, on travaille pour gagner de l'argent. Je me lève tous les matins pour ça, pour vivre bien, le mieux possible. Mais je n'occulte jamais l'intérêt général. Vous êtes aussi vice-président du tribunal de commerce. Vous savez aussi qu'il y a tout un écosystème autour de ce club qui a été en péril même à un long moment. Bien sûr, et j'ai côtoyé cet écosystème, j'ai la chance de le côtoyer via mes activités au tribunal de commerce, comme vous l'avez dit. Donc j'ai eu les deux parties. Il y a des gens qui sont touchés. Alors on en voit chaque jour, à chaque audience au tribunal de commerce, on voit des gens qui sont touchés par des problèmes financiers, peu importe d'où qu'ils viennent. Et ça, les fonctions au tribunal de commerce, par exemple, ce sont des fonctions qui sont parfaitement bénévoles. Vous venez pour essayer justement d'apporter votre pierre à l'édifice sur le bien-être et sur l'intérêt général. Vous avez une épée de Damoclès, c'est l'affaire pendante de la gestion précédente qui peut sortir, même au pénal. Vous craignez ça pour l'image du club, pour la suite? C'est sûr que si un jour ça sort, et ça peut toujours ternir le travail que nous sommes en train de faire. Mais au fur et à mesure, il y a des choses je veux dire, on essaie de gagner du crédit. Je pense qu'on en gagne petit à petit par rapport à ce que l'on fait. Voilà, après, les affaires qui viennent, qui surgissent du passé, évidemment que ça fait toujours mal. Mais bon, mais ça frôlera l'écorce du Sporting et puis ça passera. Financier, il vostro budget è di 3 milioni di euro, poi rabassa a 7-8 milioni di che? 7 mesi, 7 mesi. Si dipende di diritti tele? Si dipende di scelte che mudava nella squadra, si dipende dall'allenatore, di cosa domanda? Un giocatore meglio che questa gara? No, si dipende. Sebastian Thierry è libero, on est tanto bravo, è stato formato all'estero d'accordo, francamente, di un bello stopper. Per lo stadio, giustamente ne volete trovare nel vostro budget veramente un arnese di sviluppo, un luogo di spartire, di noi per le famiglie, è importante di creare qui, di staccarsi di ciò che si fa in altro paese, di noi? Di un progetto è importantissimo perché lo stadio deve essere un luogo dove tutta la famiglia può bene e proviamo a sviluppare attività accanto al football per fare maniera di rendere lo Sporting indipendente dai risultati sportivi. Voilà, così che può iniziare soli, se siamo vinci, e campare da Berello. Hai parlato di un mercato, non è mica 2 o 3 nomi a darci? Di ricordamento? Malheureusement no. Per doppiare Laurent Vinciassini non, j'aurais pu vous en donner un. Non, franchement, non. On a pas mal de pistes, on est en train de travailler, mais il n'y a rien pas de biscuit à croquer, comme on dit. Ed è assai giocatori corsi, quantunque quest'anno, a livello amatore è stato caso. Volete veramente tenere questi giocatori corsi? On fera tout ce qu'on peut pour les tenir.
Après, il est difficile de n'évoluer qu'avec des joueurs corses. Ça, on le sait. Même si la volonté était là, je serais le premier heureux à pouvoir aligner une équipe de 11, ou 16 ou 18 Corses qui soient sur le rectangle et faire en sorte que notre groupe soit composé que de ça. Malheureusement, on sait aujourd'hui que ce n'est pas possible. Notre bassin n'est pas assez évolué pour pouvoir puiser là-dedans. Mais la formation, ça reste quand même un enjeu pour vous, pouvoir former, avoir un centre de formation performant, sortir des jeunes. Il est un enjeu primordial parce qu'on sait que les clubs tels que le Sporting, de la taille du Sporting, s'ils n'ont pas un centre de formation, même si on compte développer des activités en parallèle, encore une fois pour rendre le club financièrement indépendant, ça fait partie des choses qui peuvent vous rapporter de l'argent. Le joueur devient un fonds de commerce, hein, c'est cru, mais c'est comme ça. E anche se i giocatori frustrati, o Sporting di un'identità fa un grosso lavoro nella lingua corsa, nelle vostre reti sociali, che sono assai seguitate, di veramente un'identità. Cioè integrare i giocatori che... O spirito fece di prima fare che non guardiamo un giocatore. Voilà. C'est la première chose, l'état d'esprit du joueur, il peut être le meilleur du monde, je vais dire. Bon. O spirito è importante. Mais oui, o spirito è più importante. Parlava di lingua, abbondanza di Sporting non ta Twitter, non ta Facebook, per esempio, per far passare certi messaggi di un arnese maior. Quando dite voi, per esempio, parla corso o fa promozione della lingua, c'è con tu un'abbondanza maior. C'è un'abbondanza maior e ciò serve di guè per avanzare. Allora, tu che cosa a fine dell'emissione mi ha parlato di un'altra passione vostra, di Uganto, ed è cantato per fare l'animazione ma di noi del gruppo L'Arcugi, allora mi ritrovato un solo ritratto di voi all'epoca, cantava davanti a sta stazione, di una stazione totale, non so mica se l'avete fatta apposta per far fuggire i clienti o mica. Allora, c'è sempre questa passione, poi ad sempre campare ed sempre un tempo? No, un tempo non la più, malheureusamente. La photo, je ne l'ai pas. On vous la donnera. Non, j'ai plus trop de temps, malheureusement, de pouvoir exercer cette passion-là. Bon, j'essaie de temps en temps, hein, mais bon, ça fait partie de mes belles années, des années... c'était quand on était un peu plus jeune, un peu plus mince aussi. Hein. J'étais obligé de regarder un peu la pente, ça. J'en avais moins. Non, mais avec, ouais, avec, che posso dire. Hein. Non, ça c'est une passion, ça me porte toujours, hein. Je chante toujours. Et puis on chante beaucoup au stade aussi, ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de la puissance aussi de ce stade. Hein. Oui, et puis c'est notre identité aussi. Hein. Je veux dire, en Corse, on est beaucoup porté par le chant, ça fait partie intégrante de nous, donc voilà. Giusto appunto, c'è me lascia di ora di come una canzone che è scelto, una canzone di L'Arcugi, Soeli, che passa sempre allo stadio di Vuriani. Vi ringraziamo di cuore per la vostra partecipazione, Claude Ferrandi, ringraziamo a tutti quelli che hanno lavorato in questa emissione, grazie a voi Sebastian, salutiamo di nuovo il vostro club di Reis Togacardo che è stato obbligato a Gorci a arrivare dei reni dopo il vostro passaggio, ringraziamo a tutto il mondo, vi ringraziamo a voi in casa che ci avete supportato torno una volta. Prima di compiere volevamo dedicare questa emissione a un puntello di corso, Fanfan Tagliaiolo, che è sparito questi pochi giorni. Pensiamo forte a ele e ai suoi, ci diamo a bene e a una prossima volta per Oziana. A nuova tua scelta di campo a pedumane, angeli di notte con temeno l'arcane, all'ollo di Amattia quando usa rizza a mane, stende l'olo verso